सेकंड थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, एक सेकंड और थोड़ा शैडो आ रहा है। एक सेकंड ग्रे एंड ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश, और एक आएगा जिसमें आपको रेड इंसर्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स द रेड। Yes, please. That would be an honor. How are you doing? Very well. No, get in the driver's seat. Okay. So, can I get in the driver's seat? 1 second. Let him get it. Yeah.